जय जगन्नाथ आपण मानकु नुआ नुआ खबर दबापाई आमे प्रस्तुत आपण माने आज नहीं आसी 10टी बड़ खबर ता भितर बहुत किछि मूल्यवान गुरुत्वपूर्ण खबर अछि सेही ब्रेकिंग न्यूज ऊपर नजर पकाइबा सिंगु केबे मिलिबो टंका केबे मिलिबो सब्सिडी सुभद्रा योजना किए पाइबेनी स्कूल कौन पर छुट्टी चलतु 3 दिन छुट्टी नधई खाती खाई सारी अनुताप करती कहवाक लाज करती ताहा कौन यार उत्तर आपण हमको कमेंट बॉक्स रे निश्चय जणातु एवं आपण केउ जिल्लारु ता भी आपण हमको कहंतु। अगस्त मास सरीबाकू आ मात्र गोटे सप्ताह बाकी थिबा बेले एहा माध्यरे आसी जी एक खुशी खबर छात्र छात्री मिलिबाकू जाउची लगातार 3 दिन छुट्टी अगस्त 24 रु ए छुट्टी आरंभ एही अवधि मध्य स्कूल कॉलेज सरकारी किछि घरे ऑफिस मध्य बंद रहिबो। अगस्त 26 तारिख दिन जन्माष्टमी पड़िथिबारु सेही अवसर अनेक स्थान रे छुट्टी घोषणा कराइछि। सेही परि जन्माष्टमी पूर्व दिन रविवार पड़िथिबारु सेही दिन स्कूल छुट्टी रहिबो। तेबे अगस्त 24 तारिख शनिवार दिन किछि स्कूल बंद रहिथिबारु आउ किछि स्कूल छुट्टी घोषणा कराइछि। तेणु किछि छात्र छात्री लगातार 3 दिन छुट्टी पाइबे आउ किछि लगातार 2 दिन छुट्टी पाइबे। तेणु किछि छात्र छात्री लगातार 3 दिन छुट्टी पाइबे आउ किछि लगातार 2 दिन छुट्टी पाइबे। आसंता सोमवार दिन भगवान श्री कृष्ण पवित्र जन्माष्टमी सारा देश रे बड़ धूमधाम रे पालन कराइजिबो। एहा परे ताहा परवर्ती हठात 27 तारिख दही हांडी उत्सव पालन कराइजिबो। जन्माष्टमी अनेक स्थान सरकारी और घर ऑफिस समेत सरकारी घर सबू स्कूल छुट्टी घोषणा कराइछि। एही परि किछि स्कूल शनिवार दिन मध्ये छुट्टी घोषणा कराइछि। लगातार 3 दिन छुट्टी मिलुथिबार अनेक फैमिली ट्रिप प्लान करिथिबार देखा देई। राशन कार्ड रे मागणा रे मिलिबो 9टी जिनिस सरकार बदलाई देले स्कीम। भारत सरकार देशर जनता पई अनेक योजना करूछंती। एथि मध्यरु सरकार विभिन्न प्रकार लोकंक पई विभिन्न योजना आनिछंती। एही योजना गुडी मध्यरु अधिकांश गरीब एवं अभावी लोकंक पई रहिछि। केंद्र सरकार गरीब लोकंक मागणा राशन जोगाउछंती। मागणा राशन योजना अधीन रे सरकार समस्त राशन कार्ड धारी को राशन प्रदान करूछंती। वर्तमान एथिरे एक बड़ परिवर्तन होईछि बोली कहा जाईछि। पूर्व सरकार राशन कार्ड धारी मानक मागणा चावल देउथिले किंतु वर्तमान सरकारक नूतन निष्पत्ति अनुसार मागणा चावल आ उपलब्ध हेब नाही बोली सुना जाउछि। बरं मागणा चावल बदल रे सरकार वर्तमान 9टी जरूरी जिनिस जोगाई देबे बोली कहा जाउछि। भारत सरकार मागणा राशन योजना अनुसार देश में 90 कोटी लोकों मागणा राशन दिया जाउछि। आगुरी जो मागणा जिनिस मिलिबो सेही जिनिस गुड़िक मध्य रही गहम डाली चना चीनी लुण सोरिष तेल अटा सोयाबीन एवं मसला। जनता स्वास्थ्य रे उन्नति आनिबा एवं सेमानक खाद्यर पुष्टिकर स्तर वृद्धि करने को सरकार एही निष्पत्ति नैथिबा आलोचना हेउछि। या मध्य लोकंक जीवन शैली रे उन्नति आनिबो बोली कहा जायछि। परवर्ती खबर आपण पाखे आधार कार्ड अच्छी कि अकाउंट रे जमा है 50,000 टंका केवल 10 कि 20,000 टंका नुहे आपण 50,000 टंका पर्यंत ऋण पाई परिबे। आधार कार्ड रो किपरि ऋण नेबे जानंतु। आधार लोन जदि काहाकू आर्थिक दृष्टि टंका दरकार तेबे आमे बंधु किंबा संपर्कों को पचारि थाउ किंतु जदि सेमानक पाखरे टंका न थाए तेबे बैंक को जाई थांती। बैंक गुड़िक मध्य बैंकिंग अकाउंट सह जनित डॉक्यूमेंट मागंती। CIBIL स्कोर भल हेले ऋण उपलब्ध अन्यथा अधिक सुधरे ऋण नेबार संभावना अछि। एथिपई जे कोनोसी बैंक प्रथमे KYC आवश्यक करे। आधार बायोमेट्रिक सहित संयुक्त थिले सविशेष तथ्य जांच करा जाय लोन प्रदान करा जाय। आपण जानନ୍ତି कि आधार कार्ड ऋण मध्य निया जाय पारि केवल 10,000 किंबा 20,000 टका आपण 50,000 टका मध्य पाइबे। आधार कार्ड जरिया रे लोन नेबा बेले एक गुरुत्वपूर्ण विषय होछि सेही व्यक्ति पाखरे UIDAI द्वारा जारी दिया जायथिबा आधार कार्ड रहिबा उचित। प्रार्थी बयस 20 रु 60 वर्ष मध्य हेबा उचित। यह व्यतीत आवेदनकारी सर्वनिम्न आय मासक 15,000 टका हेबा उचित। 600 किंबा ताठू अधिक क्रेडिट स्कोर मध्य रहिबा जरूरी। एगुड़िक सहित आधार प्रमाण पत्र बैंक स्टेटमेंट भोटर परिचय पत्र दाखल करने को पड़िबो। आवेदनकारी आईन रो पलातक किंबा देवालिया घोषित होगा उचित नहीं। सठिक विवरणी पूरण करने पर परवर्ती टैब खोलंतु। वर्तमान खोलुवा पृष्ठार ऋण परिमाण एवं समय अवधि चयन करंतु। एही पदक्षेप रे संपुक्त बैंक किंबा अनुष्ठान आपणक दलील एवं योग्यता जांच करिवो। जदि योग्य विवेचित हुए तेबे आपणक ऋण आवेदन ग्रहण करा जिवो। चिट्ठी पाइबा पर बैंक रे संपूर्ण प्रक्रिया पर ऋण राशि आपणक अकाउंट रे जमा हेब। एथिपई आपणक प्रथमे संपुक्त बैंक रो ऑफिशियल वेबसाइट
ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ ବିଭାଗ ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରି ଏହାକୁ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ନୂତନ ପୃଷ୍ଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ନାମ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଆଧାର ନମ୍ବର, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କିଏ ପାଇବେ କିଏ ପାଇବେନି, କେଉଁଠି କରିବେ ଆବେଦନ, ଜାଣନ୍ତୁ ସବୁକିଛି। ରାଜ୍ୟର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ମହିଳା ଦିବସରେ 2ଟି କିସ୍ତିରେ ଏହି ଟଙ୍କା ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ। ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଏହି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ବର୍ଗର ମହିଳା, ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ମହିଳା ଓ ଆୟକର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ରାଜ୍ୟର 21 ବର୍ଗରୁ 21 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଓ 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ରାଜ୍ୟରେ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଉପକୃତ ହେବେ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସୁଭଦ୍ରା ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଅତିରିକ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଡିଜିଟାଲ କାରବାରରୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ମିଳିବ ଅତିରିକ୍ତ ସହାୟତା। ସର୍ବାଧିକ ଡିଜିଟାଲ କାରବାର କରିଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ଅତିରିକ୍ତ 500 ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ 100 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅତିରିକ୍ତ 500। 2028-29 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ମୋଟ 55,825 କୋଟିର ବଜେଟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଓ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ସୋସାଇଟି ଗଠନ କରାଯିବ। ଆବେଦନ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର, ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆବେଦନ କରିହେବ। ଏହି ସବୁ ଜାଗାରେ ମାଗଣାରେ ଫର୍ମ ମିଳିବ ଓ ହିତାଧିକାରୀ ସେହି ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ସୁଭଦ୍ରା ସହାୟତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ଏକ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ବର୍ଗର ମହିଳା ପାଇବେନି ସୁଭଦ୍ରା ସହାୟତା। ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ମହିଳା ପାଇବେନି ସୁଭଦ୍ରା ସହାୟତା। ଆୟକର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ମହିଳା ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ପାଇବେନି। ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସହାୟତା ପାଉଥିଲେ ମିଳିବ ମାସିକ 1,500 ବା ବାର୍ଷିକ 18,000 ପାଉଥିଲେ ମିଳିବନି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, କ୍ଷେତରେ ବୋରିଂ ଲଗାଇବାକୁ ଟଙ୍କା ଦେବେ ସରକାର। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏହି ଖବର ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବ। ଚାଷୀ ସେମାନଙ୍କ ଫସଲକୁ ଜଳସେଚନ କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେବାକୁ ସରକାର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଜଳସେଚନ ଉପକରଣ ଏବଂ ଜଳସେଚନ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଜଳସେଚନ ଉପକରଣ ଓ ସମ୍ବଳ ଉପରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସରକାର 90% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଞ୍ଚନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 100% ସବସିଡି ଦିଆଯାଉଅଛି। ବୋରିଂ ଯୋଜନା ସବସିଡି, ମାଗଣା ବୋରିଂ ପାଇଁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ 100% ସବସିଡି ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ। ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଳସେଚନ କରିବା ପାଇଁ ପକେଟରୁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସରକାର ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ଦେବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପମ୍ପ ସେଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଋଣ ଏବଂ ସବସିଡି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 70 ମିଟର ଗଭୀରତା ପାଇଁ ମିଟର ପିଛା 328 ଟଙ୍କା ହାରରେ ସର୍ବାଧିକ 15,000 ଟଙ୍କା ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। 100 ମିଟର ଗଭୀରତା ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ 35,000 ଟଙ୍କା ସବସିଡି ମିଟର ପିଛା 597 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି କ୍ଷୁଦ୍ର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ନିୟମ ଓ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାହା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ନିୟମ ନମ୍ବର 1, ଆବେଦନ କରୁଥିବା କୃଷକ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହେବା ଉଚିତ। ନିୟମ ନମ୍ବର 2, ଚାଷୀଙ୍କ ନାମରେ ଅତି କମରେ 40 ଡିସିମିଲ୍ ଜମି ରହିବା ଉଚିତ। ନିୟମ ନମ୍ବର 3, କୃଷକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଭୀରତା 70ରୁ 100 ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଉଚିତ। ନିୟମ ନମ୍ବର 4, ଜଣେ କୃଷକଙ୍କୁ କେବଳ ଥରେ ମାଗଣା ବୋରିଂ ଉପରେ ସବସିଡି ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ। ଆବେଦନ କେମିତି କରିବେ? ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁପି ସରକାରଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟରେ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ପ୍ରୟୋଗର କିଛି ଦିନ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରକ୍ତ ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏୟାରଟେଲର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଏହି ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ମିଳିବ 1.5 GB ଫ୍ରି ଡାଟା। ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ଏୟାରଟେଲ ଏହାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କନେକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଏୟାରଟେଲର 38 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ୟୁଜର୍ସ ବେସ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏୟାରଟେଲ ଏହାର ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସମୟ ସମୟରେ ନୂତନ ଅଫର ଆଣିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ବହୁତ ଆରାମ ଦେଇଛି। ଭାରତୀୟ ଏୟାରଟେଲ ଏହାର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ପ୍ରିପେଡ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଫ୍ରି କଲିଂ ଏବଂ 1.5 GB ଡାଟା ଫ୍ରି ଯୋଗାଣ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପ୍ରିପେଡ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଫ୍ରି କଲିଂ ଏବଂ ଡାଟା ଯୋଗାଇବା ସହିତ କମ୍ପାନୀ ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ
बहुत आराम देइछि। पोस्टपेड यूजर्स को पई कंपनी बिल पेमेंट पई शेष तारीख 30 दिन को वृद्धि करिछि। कंपनी रे एही निष्पत्ति लक्ष लक्ष प्रीपेड एवं पोस्टपेड यूजर्स को बहुत आराम देइछि। वास्तव में उत्तर पूर्व मिजोराम, मणिपुर एवं मेघालय परि अनेक राज्य गत किछि दिन हेब प्रबल वर्षा एवं बन्या परिस्थिति सम्मुखीन होइतिले। वर्षा और बन्या मध्य अनेक लोकଙ୍କ जीवन नेइछि। बन्या और वर्षा जो ट्रैफिक मध्य प्रभावित होइछि। एही राज्यगुलिक खराब परिस्थिति को दृष्टि रखी एयरटेल उत्तर पूर्व एवं स्वतंत्र सुविधा घोषणा करिछि। एयरटेल यह उत्तर पूर्व यूजर्स पई प्रतिदिन 1.5 GB डाटा जोगाई देबा घोषणा करिछि। सहित यूजर्स माने फ्री कॉलिंग मध्य पाइबे। एयरटेल यार ग्राहक मानक 4 दिन पई एही सुविधा जोगाइबो। यदि आपण जाने पोस्टपेड यूजर तेबे कंपनी बिल पेमेंट करिबार शेष तारीख को 30 दिन वृद्धि करिछि। वर्तमान यूजर्स माने 30 दिन परे सेमानक पोस्टपेड बिल पेमेंट करि पारिबे। यह व्यतीत एयरटेल एक बड़ परिवर्तन मध्य करिछि। कंपनी त्रिपुरा रे इंट्रा सर्कल रोमिंग ICR प्रवर्तन करिछि। यह हेउछि एक सर्विस जेउथरे नेटवर्क दुर्बल थिबा कंपनी एयर यूजर्स मानक अन्य नेटवर्क माध्यम रे कॉल करिबा को सुविधा देइଥାଏ। अर्थात कंपनी एयर नेटवर्क एक्सेस करिबा को अन्य कंपनी ग्राहक मध्य सुविधा जोगाउछि। परवर्ती खबर एबे फेरिबार बाट बंद। महाकाश रु केमिति आसीबे सुनीता विलियम्स। आसंदा वर्ष फेब्रुआरी रे पृथ्वी को फेरिबे अमेरिका महाकाशचारी सुनीता विलियम्स एवं तांको सहयोगी बुच विलमोर। प्रत्यावर्तन नहीं अमेरिकीय महाकाश संस्था नासा पक्षर बड़ घोषणा करा जायछि। आसंदा वर्ष अर्थात फेब्रुआरी 2025 रे सुनीता विलियम्स एवं बुच विलमोर प्रत्यावर्तन करिवे। सेमानकु स्पेस एक्स रे नुआ महाकाश यान रे आनिबा को अमेरिका महाकाश गवेषणा संस्था नासा निष्पत्ति नेइछि। गत जून 6 रे 8 दिन पय महाकाशचारी सुनीता एवं तांको सहयोगी महाकाश यात्रा करिथिले। महाकाश यान रे यांत्रिक त्रुटि जोगु उभय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रे फसी रहिचंती। बोइर स्टार लाइन रे कैप्सूल को बिना महाकाशचारी सप्ताह किंवा 2 सप्ताह मध्य ऑटो पायलट रे फेराई आनिबा को उद्यम करा जिवो। महाकाश यान रे त्रुटि बोइंग पई झटका होइतिया बेले सुरक्षा नै कंपनी चिंता रे पड़ी जाईची। सेठारे पहुंचीबा पर स्टार लाइन त्रुटि सेमानक प्रत्यावर्तन अनिश्चित ठेली देइची। परवर्ती खबर 15,000 किलोमीटर रास्ता निर्माण पई निष्पत्ति नेले राज्य सरकार। राज्य सरकार आगामी दिन रे 15,000 किलोमीटर रास्ता निर्माण करबा को निष्पत्ति नैचंती। राज्य सरकार 2,000 किलोमीटर रास्ता उन्नतीकरण करिवे। सेहीपरि दुर्गम अंचल रे रास्ता निर्माण हेबो। दुर्गम अंचल रे रास्ता घाट निर्माण हेबा द्वारा गमनागमन सुविधा हेबो। राजधानी भुवनेश्वर रे ट्रैफिक भीड़ को दूर करिया पई रास्तार उन्नतीकरण करा जिवो। राज्य सरकार 20 किलोमीटर रास्ता निर्माण करबा निष्पत्ति नैचंती। जयदेव बिहार रु नंदनकानन 13.5 किलोमीटर रास्ता निर्माण करा जिवो। विधानसभा रे निर्माण विभाग मंत्री एही घोषणा करिसंती। एहा सब भुवनेश्वर बाहर री रोड निर्माण करा जिवो। पटियारू पहाड़ पर्यंत रास्ता उन्नतीकरण करा जिवो बोली निर्माण विभाग मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन घोषणा करिसंती। जहाँ खबर आछि बॉलीवुड रो सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को स्वास्थ्य अवस्था बिगड़िया लागिछि। तांको आज मुंबई रो किलाबेन हॉस्पिटल भर्ती करा जायछि। प्रति गाँ हेब विकसित गाँ। राज्यर प्रतिटी गाँ एक विकसित ग्राम रे परिणत हेब। विकसित ग्राम रे विकसित ओडिशा एवं विकसित ओडिशा रे विकसित भारत गठन चरम लक्ष्य प्राप्ति निमंते ग्राम्य उन्नयन विभाग संकल्पबद्ध। गतकाली विधानसभा रे ग्राम्य उन्नयन विभाग खर्च दाबी आलोचना शेष रे ग्राम्य उन्नयन मंत्री रवि नारायण नायक एही सूचना दैछंती। मंत्री कहिसंती प्रत्येक गाँ को सबुदिनिया रास्ता द्वारा संयोग करी देशर अर्थनैतिक मुख्य स्रोत रे शामिल करिबा हेउची ग्राम्य उन्नयन विभाग रे एक प्रमुख लक्ष्य। सामग्रिक भाव में ओडिशा रे गाँ गुड़िक ओडिया अस्मितार अन्य प्रतिनिधि रूपे रही आसी। आम राज्य ओडिशार प्रगति रे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनार प्रमुख योगदान रही। गाँ अपहुंच रहीतिला। एही योजना पई आज विकासर मुख्य स्रोत शामिल होई परिछि। जन आशीर्वाद को आम शक्ति और संकल्पर स्रोत रूपे ग्रहण करी एही ग्राम्य उन्नयन विभाग बजेट और समस्त कार्य ओडिया अस्मिता को सुदृढ़ करिया पई समर्पित करुछि। ग्राम्य उन्नयन विभाग पई उद्दिष्ट एही बजेट ग्रामीण दृश्यपटे रूपांतरण आनिबा निमंते रूपरेखा रे एक नक्शा। एही बजेट अनुदान ग्राम्य संयोगीकरण सह प्रत्येक ग्राम को सशक्त एवं समृद्ध कराजिबो। भारत सरकार प्रधानमंत्री जनजाति न्याय महा अभियान योजना रे आम सरकार 100 रु अधिक जनसंख्या थिबा 73टी
ପଡ଼ା ଗ୍ରାମକୁ ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ କରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ 100ରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶେଷ ଭାବେ ଅନୁନ୍ନତ ଜନଜାତି ସମୁଦାୟ ରହୁଥିବା ବାସସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସହ ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2024-25ରେ 350 ସେତୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଚାଲୁ ରହିଥିବା ଏବଂ ନୂତନ ସେତୁ ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 1990 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି। ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଛୋଟରୁ ମଧ୍ୟମ ସେତୁ, ବ୍ରିଜ, କମ୍ ୱେୟାର ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ, ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର, ପଶୁପାଳନ, ଭୂତଳ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଦି ହୋଇପାରିବ। ଏହି ବର୍ଷ ଉକ୍ତ ଯୋଜନାରେ 87 କୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ସାରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ 88 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଶେଷରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର 9,457 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ବିଧାନସଭାରେ ବାଚନିକ ମତଦାନରେ ପାରିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏନେଇ ସରକାରୀ ଭାବେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ପ୍ରତି ସୋମବାରରେ ଖୋଲା ଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ବସି ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ସହ ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସି ଅଭିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଆଜି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଥିବାରୁ ଅଫିସ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ହେଇଥିଲା ଆଜିର 10ଟି ବଡ଼ ଖବର। ଆଜିର ବଡ଼ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇଥିଲେ। ତେବେ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆପଣ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କୁହନ୍ତୁ। ରଖୁଛୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।